So that is the leader of the UDP speaking to me. They are shortly Glorious. Glorious. Badonglu atul mali alon ko alben jibe kanyun temben alben jibe kan live and direct UDP TV and media badonglu nin ke ba membe sirin jang ke ba nyin na sutele mole me alon ko kabin 2016 na sudo struggle kono andung na lon janin 2016 abe UDP kono le anu na mole me alon ko UDP la ko kata lorin kule watu wadi ke ba eseto fa mole alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin tentro ko la aywa ite sirfo sonko folo teginin kar la mbe tentu la mbe jeyla na parti o leader mi ala kata loya asana Hussein Dabo mba konto na mba jeyla ani awa enke se fenke ni atodo ajab ndaw yab ajab mun ndaw yabo ani nyin do Ibrahima Diba mba konto na mba jeyla bak ani hondreti andreto keke bi baro be mo be konto binen karton fokoy na ila nyin karo ko mayata ni bak aywa bin na ben dalilo jan wala keta UDP la ben ta na ben kumma ben kayrama yo adun tem benta fele yo badu ngani na yita dale ni temen fan fele ni nanon babel koku na be UDP kon dala sun kumandi nyin do dem benta nyim fele aywa ten Adam Baro ay mol felile yo badu ate amide kume ma ake mol la bara maka fon le felindi ba adama adiya mutale mandin kolko dindion ibe do ne karibano dole malo lungulo Adama Baro ko boso le bate bulo boso aka mol jindi akono le ni Adama Baro nani Dabo mankuno parti kilin kono abanku wala boso kono aka jindi la boso kono ba lun sotoda ata fana e bor la dun ta Dabo le tabulo ko ye bore dun ta mo men tabulo ko to sila e kunta tabulo ko te na fo no man kun Gambia banko na man kun de me boso kono ya jindi boso kono ba dum boso be damel na futata depotu moto ngamila ta Adama Baro afan be jilal la fe ñu kala men don wala ñu ko eta mum modi me ya longo kabin sa fo Hussein Dabo ñu soron ne soudé baake e banjul ni ka tara jele kabrotu mo ibe mamma ke kam anon kabrin be Adama Baro France sambala ka tan de dunya la ka tan di Gambien ko la e modi me ya longo ibe ko ñu kono le sen yemine ni ku ya sodo Adama la koto okente min di ku ya soto Adama la ko to ya tar birin janjambe kala tuma ma atan mbulata Adama no ma badu diwul kanyine itan na mo baylo ko ka fo ko sidi njaay ko e ali do yele mo buka sa ko kati wolobe to ka ko mi jonol batun Adama Baro intella supporter UDP wala do tay bi nanata UDP ka jawote aywa ama anyina tala kunun la Adama do ni nyina ta mola kunun la bi buka nyanya no yo Adama Baro UDP le mo asembo da bota UDP le Adama Baro ko ata mu molete me alon ka fo ko ata mol bon li samba kan ne
aye balundi yo Adam Barrow mo men be silare samba ka wala Adam Barrow bondi jantu ya samba mali wala ya fanan kanan li sa furol wala ta fanan kanan li sa ba furol nin kendo ni aje ko e toujours ni aje be nyo so la dron oto furol ala ten Adam Barrow ko atala muro ay jato kanatele ay samo kanate hani ba ko to ni ba kanate dia ko fa mo la mute ni ay samo kanate ye jato kanate mo la kada ya dila ye muro dila UDP le samo ni jato kanate Adam Barrow ye muro dial yo bar ngam men fa kay la muro slan nen ko ata hani jibe ba ata hani no fa kanate no bar ni mela ko mo fa ko ko kabirin Adam Barrow ni UDP fenkata nyolo no ita binu Adam la kanu yo mu newo sabun tata congress la me janale me sanya ntabe futa je wolun da men ngata fitinol ketam ka fo janjanta keke bi baroni ka foto malta bitun tel ni bamba banko mol tel tol nata yo bar bir wotu mode ni e mo fo nyen ka fele ko nyin sidi njawte turat ni Adam Barrow man kanye fana ni dabo kanye ta be kili dabo e kanye ko adun sabe tu ay wolobe tu ka ko bi jona batu alkamem be fo Adama la ko to ni ngo soto je wol be bol Adama bar nat na nyin keso so ko Adama Barrow ay Sidi Ndiaye mutale akwa bala kala baba sambala ayisi wolu nam botala ko kon akomda jawya anem molmel yalan ko wolle Adama kele wolle Adama yolle sansa fambala banko jawle sansa fambal bara moke mola ka fal ngankali ala ngankali kilala man so men katilo bonde tili bola samba tili jolal man sa se bonal feronal waroka Adama Barrow next election be boylele sawota woto ni ala kitital ba mun ma ngani na fo mole fran ko Adama Barrow telta Sidi Ndiaye no ma electoral yine yana ta Gambia ko no jang mole nyinin ka dalilo ko ha wo sabatene ba mun tel ko no jang mo man ku ke Sidi Ndiaye le ku ke ne ajani ya jame borta tata Sidi Ndiaye wole ku ke ban ne ajana ta dro ha nyoje Adama Barrow nyakon ko adu next election Adama Barrow na ka nyati nyim bankunga Sidi Ndiaye abakele bay president yo bar ngamira ete fa sonko al sobitan no ko mon ba tembo me ay Sidi Ndiaye mutata ta samba Abuja ane option party leader ko tawli kata Abuja ki man sakunda to le ala Amadou Barrow ay banko mol to ay jaleyle ay doyale ay nenile ala kabinoto mu mebe ban sakunda do ko Gambia di fa mu mebe ana al kalol ki o fisata Sidi Ndiaye ki sabe ko Sidi Ndiaye la taro Adama Barrow bala ke ba waydi min bakele o man la wala mbonde no man taban la fi doyala man la fi jutun yala ni ente jamfa ay ajuta banko belele ajube do ni aja Sidi Ndiaye ka bay banko bele do ama moki fo Sidi Ndiaye ama moki fo Sidi Ndiaye wota ajuta banko bele al cabineto fo mu mebe bi député liba fo ay wa ministre liba defal matiol ba kata to ko bay president ba hana Sidi fani tiol la kuntiol ki ila kebal wala fi Sidi Ndiaye ki yote electoral jina akomda Sidi Ndiaye wode wo man na kele fente nyim banko kanjam Sidi Ndiaye manam ko mbay mema sonko namna fa min ta fa min ta Sidi Ndiaye ta ko dam man ta ko nadiya mo mbadi la lo yasana Hussein Dala dabola mba kontonna mba tantula mba jayila adu nanyin ko bakam fana mbadi la ayisi la men kata Alhaji Mamadou Ndiaye ti kwaso ko ala sono la woto ay tino menke asakata ayoke to kum fana bawo Gambia jang mol ka fo mbota men kono mbota men mambo fen kono mbe men kono mbole kono asinyel lon ko ni kayro be bankunga Alhaji Mamadou Ndiaye ntel ni tebe be dendal ni la dimbayal ani na dimbayal almanta kala kayro tan fana nabi jang ni bebe dendal ni na dimbal ani la dimbayal woto ya jame bondo to jang yettimi la diya menke ani wakilo ani tilun ani foroya ani kabin tebe dan le so nyonke ani kabin bawo Sidi Ndiaye Adama Barrow ko aba kala bari president adu o bata bayno la yemina so be men fola lun tawol melke dal aywa fora no le neni o fanam fole ni akilo be je ke ba kamal rajibun to nin do ma kum diam te je Barrow kum dala lopitan ko la wolu ngaten ler la ro kelen ko nyato ko li ali fero ke fora no li ye hakilo to ila ambassadeur la ali dandar la ye hakilo to Gambia ko to ye dabu Gambia ko to ndel bu kan dabu la banko ko to bawo dafe o dafe ike di wala wulu yo bar setano ka ba mala wulu ni wandi banku di menate trespasso ke Gambia banko kan jembi ni mbulo la teka ni manta be ni la banko su problème o soto adu no ko mo fa mani tilifra sabasi da mentro ay wa ni sañan fitino keta wo modan dar laro di la Alhaji Mamadou Ndiaye la ya kata bake du kare ya ka ale foranol men be banko kan
ila ambassadeur oli ye on ye da bus Gambia ko to ntel bukan da bula Gambia ku kon ha nta to mun seku sumare ha wulli baro kon ba sa Palestine ko mo mamuda baraka baki ila kuma ko nyata sa nin kiamano me alon ko lemu jara so man ko la kiamano sida no ro keno sa nga mbadu ngulu iska karano jang nim membe diam kan sa entem nyelemu jaran ko la kiamano de kiamano LR kiaman bi fele enata jang isa fu no mo le ministre jang a foso bon to mo woni fa joble ko jara karandam dum kiaman LR alhamdulillah rabbil alamin mbal tala tendula man sa kallanke men ni sinde bima kan bima de kontane lu mbal kuma jamal be fo kan janmi be sila kuma jamal be fo kan janmi ko yudi bi ko le Usain Bayle atelola bari ala man so ala demar apelan nadam bendi be ma fe yudi bi ko lo Usain da bala tombon ndaka bi men nak yamanul be fen kilingo ko le ko nyoko naade diamul tra fo ko to la man sa ko jang Kiaman be jang musuka be be ko la Usain ko dada Kiaman kirinta jam masara menna bari musuka frinje be me fanya ko italiye menje ye men suda ye men tombo la fita menna ibe kado fa la meye wala la Usain ko dada bote yo taranda fananto kabir UDP patiolo to men antana lo ta nyole ba woni fa naje nyumo men tambita la Usain Dabo ay jumo sali jara kana kundale bari ay baro men ke je o baro ni nya kamal ya ko mandi je bari natna koros fanan ko president ba abe fanan kera modi me ya lon ko ay jumo sali jara sata lo kono sa kuma fono mo le o fanan sa fono jele c'est bismillah because nga fay man sa ko bang fem ko santa protocol nte da ba bele to ndakko no men ngeten yanda ki adam baro kana kan ko nan ko sa ko ibe jamal lola ngafo lamini chamule ngai sen ko mosinde because adam kelan ta yale before da kabira ke jara ke president na diata bak gele player woni diata bak bara be on ka dawda se yitan ni molla bari kabiri ngaso nga ko ngam koy nyoma ko ke la nyofo la nyaka la dial nda janna kan mo la mo takin jan yal na bal ke ku nyoro kabin ngel kenya ko kontan to do sulakele nga nyolo UDP le ndalta wolto banda do sila do so ko entabu UDP ngol da dum batla wala kan ko nangol fanan na dan ci ba Usain kan ko ibe jamal lola mu na beje yina mo ran fela man fa nga fe nga ko to ka tera Usain nyam ko ma ka ba kabira fa ay fendi kan ko ndankol bar kan non ko fe ko kabira da itali fo le adam barda ko ne dal ci killing mo to prato la jam etel fol nan naka adama je fongol nada mitba sa ko yemem foñi ama fendi la e ka ko dal kili atabul pour kan ko la jam o fo man ka nyaalo muy ko la bari Usain kabirin jamalota anganiyo beje ada beje abulo beje ala yamaro beje lanta kabirin jamango banda ya fana imbaytel president baro ya fana imbaytel yo Usain imbaytel ya imbaytel bari wonun ko men kada kan kunda do man dinno be la man blo polati ko ndal fa lem fan control kada kunna ko kunta anin kunta la kata jakasirin kada anin kunda kundingol wala kata jakasirin yalla kundingol katinyarol e ka molla fangol dom ni ton nyaaje ko tun kara kado dina don kunduna tun kara kado se nyami fe wa ko men kada kan ko ndawolum ndol nu Usain jaata sukko da men kono mol kana gam nyan fadu gara du nak ko da men ko da fada tep wan fa bari yalla ko ndom kiyama du gara ma koy alan ko ngaji ma Usain dabot moro nga duwa rek wato suba bari ko adama fana jumo sali ko ay jumo sali jara somal bari mbe kan kunda dama na jumo be tinyala kan nga telephone ben molte waje ama na fokar da bolum do sada ko nyam fela karanda kabe abada sa ko he
ako ñaatole mo be sama ako jango il faut mutel dama la be jango inal mamu akale mol be sama ako ñale mo be sama ko ala jara be sama kan kunda ako ni adun dafa ngay mo ja ko nta salla ni jam ndira kan banda salla jam do bari adama la kanale wallahi man da fa'al akwana salla jamu no ako ni ko adama kan ako ndira salla jambi de ndira salla jam ko ndira no kada ko na banda salla jam ko ni ben ken ne wala ñundi ko a NPP patio fente mu jara ala te je da ko be ko ni no da ko ma kan jango men be jangi lon ne wala non man la fi adama la janna ko president wala non man la fala men ko ata kala man sa bibi la wala ka ko ata bala je bari kam même batu wala mun ka defa sede ba ko ta ka defa pati do be pati men ta ko de ka ta fa adama ta fa la e ka nenele e ka nene so jaran kol ka adama nenele ka nene tian kol ka adama nenele ka ne an ko ci awal do bara ay ko don de tian kol lal ana mun kurande sade gele be tian sade tan nan lay kuran so men sade tan nan sade ta worot sade tan nan lay kuran so bara ko musol la gadi no ndama je ako musol la gadi no a membe na mobile krek oɗo mbaɗe wol ala amoy ño wala mo jarankole camano nin mbaɗi ma me alon ko misa sonko ni wala be jang kadu nama sonko lem ñano ba kan mo molti me alon ko atabe ñamina le atamo molti me alon ko atamo mo ñamina ko la camano ni sonko felen naji bi nata jang mine si jang bi nata ben kunun nga parti leader tombo an secretary general bi mayen si jang nyamina be en ki men sa fa seada be en ki men wolum ko ngana flag vera tombo siar be kina wala siar be en takina ye kina wala pour alena naka flag vera tombo flag vera parti juma UDP e monsieur Sonko ite bodo nyamina le nyamina bari karto fe o kata nyamina de anon NPP ko to lewo karto nyi win NPP o karto win nyadi NPP la karto wino umu inin GDC la umu ni GDC la carte kese keme say carte kese lulu yew mem moy yoro la badingolu ani UDP ko wala karto fay fengay mama kande wala karto fay mama kande panamon ke wotinu ni UDP lota wala be winno nsi kali sabala kadu folo nyamina sambang katamina piñay jamara wolbe mu UDP ngoldi kermayelma bare ko kodo bare sa en kanyum même fode ko wolbe mu UDP ngoldi ko NPP ngoldi ko di jama bala diu wa election ko no e fene men so do men folo baraka bage elaw kodo fo we en kontanel kadu kodo nyi mafa ko iba tala ka mbelore bara tala ta sato men do be woldo mo kudande kudam buwa sise la lojoto e kodo tala wala ko kodo di molla e kodo di molla adu nada kalam tako karela balamu anillahi do karela ba anillahi do e wala di torankol anin fenkol aton di surwal bari lahi do men dita to nyaade amanke atakela a wayen famde kan naje na mol sude mel ya lonko wala ni adama la mole campagne ke bari bi naje wol be botay NPP padio de mino sab jam vale be yi ndal famo baka ndekugo ni ndebe diamala momo e searar saw nga fo en ko adama kambay la ma kon dawde barote de adama kambay lo bada nene mom fem fay mengi ay ni wallahi di sita ka janya okay wala ne ka bay adama kambay adama men kala kama bay wala mu adama kambay adama men kala kama bay wala ma ay wallahi di ta nyamina amanke toñade amanna ke no toñade fere ada ta kala de fata carte fayo fada kana si carte fayo fala sita mais même fole UDP be keso men tombonna nyamena dankungu nyamena east nyamena west lowa fulado obo fulado makati janjambre abe keso men tombonna yenyana kabini ko UDP na menan men nyon soto ye dole soto la yenyina ni man fam mankura katum bakane lu ite ala la fan kelo ndekko nde bakane mbe bori ngakalamo kafolu bakal mo fulolu bakal basa isa fontu le no banko siar arkono adama la NPP be sodo munto ela bes mu da men toti bi folo sokunda mo la besti kadu dibito la bo wala kerkatim o foto mulo e bes la
kerbiran oto fana mu la basic la bari nga banne oto be ko yaaja aye jam fa mbakan dalim foyen bari ndo mu Musa Sonko la di ko da même fo ke mba say ngan na la ko tank ko nin carte o fayda sai ndebe ko don dorna ngina ndata tiyo kala de mbesu no la kala carte fayo abado la tiyo mam pare fonko fela mamanda campagne fela mamanda sa akon ite suno le kala nyina ndebe suno la kala suno ko la ndefe ko tengela kade ninga tiyo ke mbetarde la nin campagne o mantinya oto tiyo betinyala tiyo betinyala bari mbeson dengo tiyo la betinyala campagne o betinyala campagne o betinyala ngo memem fole keba koto ay lan yuro soto ku mendo ni ko mu boati fan sa fo no ko keba koto ni ko mu boati ka bulu ko ni wala ke yorode ne bulu ko ni ko yalla mo ta fala moy ko ñi mu boale bayri bulu ko ni wala jab account enako mo moy ko woni mbelare den bari mbe kalle kal sabala UDP la be wina nyamena fala abaraka bake abaraka kontanda be kuma kilen fole ndadi amu kan dum sorry nsot kilin kuma kilin doro bismillah lafta men fole ni aja nga usen tombo mbi ndol ko ay silo itan na naita fu silo ka ay nyaati lindi silo la ko nyako yin silo wala kata ni o silo ta na ko ni tata fo nyaato imara karola e kanda wala de ta bulbal ndol lafta usene ni nekenyi ni nyin kata ni ale makoy nduwata menna ale na duwal jabi gambian gol da hada tubabu du folo ta pare bataren ne ila banda da hada adu usen lafita bata men benka nga obondi je sila nga daha ndel mamole bata menke unsa fala mumole bata menke mamanyul mawke mamanyole bata menke mumo mfanyul mawke mfanyole bata menke ndel mawke ndel malafin dole bata to moy mbe kon don mbe tendula mbe baraka ba mbade wala mu monsieur Sonko de CRR bal monsieur Mr atondi fo Mr Gumane fela mutona Sumare monsieur Sumare e ko kuma le be da ko den ay labi to kuma le yitele la bawo onko kumo siata jintele ya fay ke bala kumo siata nyinde yokuma doro ya fay kumo manke faytati lafita men fole don comme nadia mo nyi sa janjande audio be kono ya janjande UDP kono adu nakuma kam fana sakata bake nakuma kam sakata aywa Adama Barrow nakuma kam moy ba ni aje be diamon tan diamon nya tere sitanyel pour Gambia be ba ni Adama Barrow nakuma kam moy wala diatany la fito kuma kam la yitalela ay même fo ale amoyle abe korontaring kaje ko Adama Salon ko bi atamantara NPP bi amantara NPP sama atabe UDP le jela mala sodi amutana le otom sa Sumare mba fala baraka msa Sumare men kadi amute wala mu masa Sumare la brolati mba fala baraka msa Sumare ako aya kodi NPP le na falele molmel yalon ko NPP iko bari NPP ko la UDP le tay ya molmel filindi mbe bonna NPP le mbe samalna UDP bidon mbadi ma fele Mori Mansa me yalon ko abe sidim feja Mori Mansa bi mele be kering gang well bi membe kering ang mamara mo kumpa kabirin bi dum fam fan amansiya mo kumpa ba yanyina fa ko flag bearer nyande wala tombo nabi bara kuma la foni sa tema ay lokum fula si bar mo be kambe de nan kata kala usenne be si laje usenne be kala je usenne ko hanide men nal si nyoma wala banko luwat wala mu tonyat wala nyanta sabatila domi kala silam mbe ya sa fe cew min Gambia no le menta amante ko mon menne Hussein Dadi Gambia no sulata menne be ro tombonna amante ko Hussein Damu Gambia constitution no Gambia katama wala la Hussein ya wala fo wala na fo mo so Hussein man ni ko tonya fo mo de fo be bar la tonya la Hussein ko hani ko tele pala so tala de ay si la loi Gambia la constitution no men kan wala mu nyinti ko nimbu data de bodon be pala so sen after Gambia ko le bu ni men tombong sila ngola na meta fo modi ngo usani mo da nyanta man sa data te yenne kadun to la dino to ko mo kana pala so nyini usani man pala so nyini Gambia no le ya nyini ya di usani la wota data te ne prate taraje bi fo na ta kilo ngala usani makani ako be pala babalo isalo do monde
dali fele ako Ousseynou man place o ñini ako Gambien ko laadi Ousseynou dali isemena fono ko abarka todi ma fanga sonko tamo tabul baka o nya bari lafta kuma dantan na fula babolo nyala asa moy babolon yeku mo men foto nyala Ousseynou man place o ñini briya jamme nyim banko ta senta nyola ndole nyaton ko hani mo dantan fansi to fo mo sonko action e la continue way director nga wala follow attaque ako hani yata lola sojaro nyaato nyim be tata tannim fulo Ousseynou ko e kabe ko Sirif Mustafa Diba abe tonya dinkrado babolon mbejang ndara perseverance ala bunja salto ako ndata lolo de bari mo killing kambe bulo chodnal ye wala siri Ousseynou Dabo wato Ousseynou be li fola America babolon ale boto kala mala 96 anata ndara bendu ngasambala korda kono ako fanala dimbaye kacha anala dimbale kachata ako okay sai wato atembela mbedi kreala ko mbe patiyo nyaton kala 1996 lemu ndonni ya jamme dum tay kundu sai 2016 men tambita ning president Barrow kanalo aka foko nde jatore fawulo kono woto jato me jato fawulo kono wala UDP yo dali si demande babolon ila kuma labon même fo la Gambien ko le même fo la Gambien no le Gambien no wal me taw mo la ndu lata na ndu ba kala le fana wala ye mento moy ito le mento mo ru sen dabuta atama to mon dirike sanjuro be Gambien no la kuna ni mo to mo menyan tawto men jara tawto mo to fala moy bar men bala fa worta beti yalo nga fo president tuma ne nal hakilo bakal president tuma nan kay ko wulo men ke wura na ya jinga te beti ala men ka bo bande ka te dande te konoto men ta bande ko fo president men be bandani o fo to fane e ka men so do bulu ta so la bi ka to nya fo e kari kono ndo ko mala ngani kuma fo president tuma ne nga ya man sadi la ni ndo ya de men ka ta information o ta te banda men ta bande ko fo e men be bande bu ko fo bar men be bande fana ni ya fo e ka men so do bulu ta so la sai fane ko ta man ya hakili ma ya bang amanda kumbula to wala tilo ko don sai ngal da man sola ata mo kumbala ndai fora Gambia jang kabo koy na kata ka to ba kara fu do mebe kabo banko samfa usanda bele be mbakko kanyela de yudi bi decide kani mo la decide Gambien ko ndasan fu do fora be la yalo ay kila sallallahu alaihi wasallam lundo ala kay ko nin ka firol be kerola akay kila bulo fa bele me sola ya fa nyiru gari abe dunde nyakon akay mari ndala bulu fa dam mate dum don nyakon ko akay hanide kila fayrolo be kam barka keje o mun tele do kolet sampulo fer Obama kabira banko ni America ndol nono mo Obama la hijiri mo mala to lo nyak akano dimbare a fayna jadi numero ke dara fer ka bo Obama kado man fay folo kuma man ba dabo no ko be la internet dabo be yudi filo kany en babunga mo kana mo nene Mori Mansa dai fora ngani ya timata la baraka Mori Mansa alay bonon sigata kadi ya Mori Mansa mfere ala baraka abarka sonko ndemu UDP la jalore kabri 1996 bar UDP bata nyim banko kan UDP bata bak ete ambusu long yakole ya ku long nyim banko kata UDP la hey amam fonte ko abe kata nyalale bar Ousseynou loya mu fen nyon tawlete bar diaspora ko mbal tentula mbal jayila na jara UK association jal burama mbayen ko mbal tentula mbal jay ngalla baro jele jara UK association wallahi ngalla baro jele ka fobe mbulu jara fana me yalon ka fa kansanka UDP la ka fole mo e ka fa kansanka kuru konon to wala ka futa nyoma yeto la kansanka bar jale ya melo nyim ka fole ma atina bang adama mang amon fensur no jara ata soto no la nyin juma tambila ajumo sal kansa somale kan kunda be jaman kutubola mo be fitita jaman kono ya fili je be kan kunda jaman kutubola adama baro momo e adama baro lo nyim banko koy kanta jal burama mbayle mako nin adama lo tantele kalwada adama kay kuma fa ka batale da ay dum da ngafo Gambia no le adama e jam fa kele de barata wotila dal ko adama jam fa kele adata wotila mo le ba jin la bandenna de gol fayla ni zenda wala wuluta pati o at
ni aje kafa bo ñol keta campagne man ay konu ne doku anu yudu bi waxatale wala tina mol damal be la vrai à la place de bari ma doku andu ngana wo démocratie nte kawle bay wala tina nga fonu isen da be siri central committee be siri okule kata la ndi ba ñol kata mol be ci ñaa ci ñol be wotuma karva bunna gidi so ay gambe bele to ejigo so ko bi ni min kede tendi nyesilo warane comme December 4 ni amoy wiro ke wafla wo keta la fa pare nka wato le batudo atelte janno wala tina adama tomanta wala tina kolbe la tanka bari abijak de atalem abat continue Lamin yalla nte lafta fem fola about Mr. Dabo ite mum moti me yalon ko ay emu fonin ke wala nyaton ko UDP kono Lamin but minatin ansai ite wato wati e kala ka mabe UDP la beon bari nkawalo fo sai nte langa na te go tomon kunu wala mi senu da dabati ninga tomon kunu mol ba ngini la ntel mul ba ngini kam woli ta mo tombong bari ntel ma fay ful ikana digo tombong yudi fi mela dingo fayde atata malele anata anyata la fego tal ñi bengo fanga mangena kila démocratie wotu ba kabi se nube lola jang bo be la ganda koto mulatina bi anyanta kila Lamin gamya be mbeta dula be jala ala Lamin bi mome alon ko wala mu UDP daw kumbati bi wala mu Adama Barrow Adama Barrow buta UDP parti ko Lamin ndeko nte labin dawo ko amanke UDP jawt ala filindi lalu wala mu UDP jawt Adama manke UDP jawt de mon ba filindi ka wala wele ya filindi anno be wo filelo kon bari yamana Adama ke babe damento Musa Adama filindi no ba akan parti juba munati na a fakelendi firebot ka fakelendi firebot ya filindi le a sontala tonya a sontala bari atema ke UDP jawtide parti mungi Adama no kunu yalo jana ngato monde ngake na candidate to kava soko nyol bebi nga mole ba Musa Jawo ni se o mal me parti aborta la tata America se ko mala borda America ha wolta Adama nata woto Musa Jawo ka wala lord no anu ngala no fa nga Musa Jawo tuje Musa Jawo comme soto Adama comme soto mankama kunda Adama buka carte soto UDP allo de abuka carte soto Adama buka carte soto mankama kunda no anjinka ngamo no ngalo don dibre anyino fona UDP la tombo l'opinion fait le lori bala abuka tombo Musa Jawo ndenate wala tina ay tongo because of tella nga damfu nga Adama tomo nga londe ari mama kan yo Lamin yalo lefte fem fola about Lamin na koto bare bi a film be lumbala kono fo bin be nata benjang ka flag bi ara tombo United Democratic Party to ay hakilo bulande ku jamal la anu ku mer ngol la ngir Lamin mi be siring lo nyaati no tan akam da ko sainten balo jato fon amantra sahare bar patiyele kano usanda kano wala wakile pour kana dum ñun ko kono bi bar momoy Lamin long Lamin multimi kan a sawarta ay patiye kano ala patiye kano wala ka gambe kano because momoy UDP kano way gambe la kano ibe gambe kano in the sense ko wato kudeta be kering mobe na kana place ota milie gambe je i sonta gambe la kano la wolle ko di femola APRC masakunda la idunta UDP kono wala ñim mo floti Babakar Lopi fele a ter kabo muta ñulle molti mi len ko ye UDP la foundation o sing ye banko dula bema watu tol mo dindinti nka sele gele kan santo ni ñul kata ka campaign okay he was the national youth deputy president atabe singul ñas noma ñim Babakar Lopi e kam minge jang
wato UDP la bagage mu fonkol mu fofenti ay tole ka tay ka technicien o mu fen la campagne manager so mo le min ko wala la ma na dandoma wolem so wala tina bi jenunde telbeje so wala tina bi akala bo mol nata nan fo silo fanuta bi mol fanka hani ka kol ndiko ñu le sacrifice ke yo kol be ke wato ka du UDP ko na ma izide surtout ñu be place minto national youth wing of the United Democratic Party mol be ko wol jël ko woli be ni yele wafikan fam falalem nte be ko wato min nga ku jamale moy kar fa mune ke du ñontu muna le ñul kata ten batonya ni mang fit soto imam banko kanu bi ka sonna kala andu ita kenola woto nabe lor njambi fo nga tentu nga jay woku be patiya kono bi fo bi mol ka findiro ka tolke kata killing ika diamu banko kan killing wallahi ala ni Lamin Dabo ñol Lamin Dabo singul ñaas lam maronyol baba drame ñol ani ya sofi konte ñol ara demba ñolu manda sis manda ñolu yawnda sane kata daba ñolu Fatou Dabo ñol ñul lem fondin ke musoti ye ni la ni ñam Fatou Diané ñol woto bi ni aje mo be ka wuli foy ka fo ko démocratie be kere ñi banko nga ñul la sabu so a betata pour ka faltolier because mbe siata ñotile bar ntel fana siata alto dinga kuri memano alto ma meri memano ñul la me karanga to lel bulu ñul la suro gu wato ñin kono woto wala na always wala ay kumo tuñade so wala na niti la secrétariat ni aje iko not bank fo badu ko katsap ala ni atede abo bara kara fo pala yajel wo ni Lamin Diba je as campaign manager ntebe Lamin Diba la no mano Lamin Diba ben karandi kan ndi kol bela bare fo nga ñul tentu nge jay yalla wotu abuka mbaga sama do ne ka min badu amuna sal kenyan kol do abuka mbaga sama wotu ne ka win badu be kono central badu central badu den lo badu no badu UDP ka bojen bile ya tiyata do ikatsapu iko ol badu ala ni ka fa sonko inyata wala jayla North Bank nyanta wala jayla ni aje wotu mo North Bank ani seju ni nga ani seju wala to nyate Lamin seju ya kata de ar kabe du tambul balan tambul wala tina nga ju chef du tomo min karfa o min fodron a media team o ngalon nin karfa be nin campaign committee be kacala le nin campaign committee kacala do be kala round na le kala kono nyanta kula Siri Ndiaye Maimouna Cissé alna Siri Ndiaye alna comme ambe continue kan kacala comme afodon bimbe fondin ko lel nyinin kala am felendi nga Siri Dramé sodo nyawo Siri Dramé don ndolala de kunda sabiji digolang consequence digolang faji kunda digolang onda 20 home and diaspora la president ba Siri bim felendi manja kunda sado kono acho jo warata num bake ba fala ko UDP UDP be flag bi ara tombon bi falandi flag bi ara tombon bari dolu ko UDP la flag bi ara tombon UDP be tela woldo bari ya fala nung congress time amount ku ma jijandi UDP bi falandi ya fo e ko bi la UDP be tela bi ku ma jija UDP ge la flag bi ara tombon pour presidential election siri ni mo la ñokondo ko la na yo assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh Lamin Dabo mbe kafo be kondonna mbe UDP dingol be kondonna United Democratic Party kafu dingo fengo fem mabita jang mbebe kontonna bi ntebe sew bu mbake kontanda bake sew da bake diamo siada bake kula melan kono bi alhamdulillah rabbil alamin haraba dum sala tendu drong United Democratic Party ay loni sante man tel yalon ko tonya ni momo lafta tonya party o jela ina United Democratic Party Lamin Dabo yo nyinin karo aya kumata baken kontanda bako nyinin karo la bi kulebe ceri melan ko diamo sada ni lokun dandan kono men kata UDP la flag bera tombo ninti akata kude melan kono asulo warta bake mole kuma jamala foje ngo UDP ay farrole soto anun kule melan kono United Democratic Party ibukata loi koma ko be ceri ndrong ita nyanta men kele ka kele yemo tombo yaka flag bera de ibuka mo tombo nyaaw ka flag bera de it's very important haninta fo men belorinteng insa sa fenole sa na contest
UDP bulol le bala menan kono ibukate fan kumbe wonya comme parti dolbe nyame media de ka ko term flag berat mbelo ram fay wonya male o mantra UDP UDP parti di menan kono abekata ni wala abekata woto bi telephone ni jolu bi nataje cebal dunda badim bon ye carte fawoke mollo ta fe bala ala natake même mun telephone nyati même mun buloti même pare gambe bo même pare gambe fondin jolu pour aller démarrer ko 2021 kana dum men kono ni amoy wiw UDP o masam bebe suran menna wala United Democratic Party di ye party leader men kada honorable Ouseni Daboti ale démarrer kambi inata wala londi metewol bulu londi tiole be bulu jang wala nan koy ko bibi teng ale démarrer fan kam be alan ko bi hani masakunda fo be UDP la blokon be wolonne bi amol be siaring so ko be nyame bi ndel yalan ko 2021 dunda men kono teng next election kana minne do or win them. It's not do or die. Do or win them. No, do or win. Do or win them. Ngomo ile sasa yoke sandol do or win. Ndungaje alijivita ko 2021 December 4 wala December 5 mira state house. Obe kelale because funding kelala because ndebe diam bang funding ko le Karola. Funding ko lo mu. Funding ko lo munti. Alal nana kay mino funding ko le ben Karola menan ko UDP on the 20 woman diaspora la kunda sabi constituency ndebe wala ndel mu le president de honorable Sidi Dramé atel be diam kanteng. Funding ko le pareda pour ka banko faling. Funding kewol pareda pour que banko faling because bi ni akora UDP kono anunto mana bima afata da back wodo UDP kol pareda do kola funding kewol pareda do kola pour que baw sen sama state house na president saba sor na president fulo besra be mu dindi laldi bari lafta alpha la melan kono se gambe banko faling ale de maro ko masata la data wol dum mbol bulo kono memo honorable Ouseni Daboti inshallah ni ala sonda 2021 kana dun sama men kono wiw nali amon ron December salam baw sen kata ebe UDP la mi sila 100% and UDP UDP TV and media ibo le do senten di live juberal be jube ke kan dunya dingira be ro UDP asoko funding ke la this year atol be UDP sambala state house atol be ya Ouseni Dabo sambala state house city yo UDP la hid wala right inshallah Lamin Daba UDP TV network tonya albe do ko menna albe sediaring dunya dawda albe je fonni kewle malti albe do ko menna albe lafre ngambele faling anu bebe lafri wala wodo akena nyawnya bi atelbe do ko menna fana nyanda ka mutal fele because nana man menje UDP nana man experience UDP bi wala be kering bawo sen bi niaja bi ya be lanno sur la ba fuko next election UDP masakunda be silale aje fonni kewle do because fonni kewle sama alfaldi etelese sama bondi anu masakunda bu katano fonni ko koma dino bu katano fonni kewle koma ndelle modi melan ko nyinan lotale nun to nin kate fo be kala bani faru na kate fo bal nyinan hani mumuru won fon tulu mutole ibele bita kate fo la you are ready for that Sidi Njai Sidi Adrame Abaraka mbe kaja kondela nin Sidi Njai wala Maimuna Cissé Maimuna kana bori Maimuna nana ngakaja Maimuna bi UDP atari ko leke nana ngakaja nana Maimuna ngakaja Sidi Njai UDP biar Sidi astagfirullah min fam ko ngaf wala na astagfirullah amange Sidi Njai biar Sidi Njai UDP nyina mode miya lonko la KMC Kanifi Municipal Council ila funding ke la Karola atale la secretary atale la saferadi Sidi Njai dim farande UDP atari goke yala flag biara to min kara presidential candidate do Sidi Njai yin kala mu da nyaadi wala emuna kala mu de foto bi baraka bake mol fana be nyanda shootelal ndolu GRTS be jawo QTV be jawo odam electronic and print media be jawo te jawo ndol laftan na programme o Kenya men ka bondi wala nyama because na on media sotole oto jannimbe dunna e kanyini ka men kono kanna media tentu ke jay kata ko me alon ko men ke jam because all the events membe ka ke parti la Karola media le ke fango bondi ibuka dala sinyinin ka ibuka fenyinin ka ke fambondi ka make so kata coverage on na romba fula patiola media team sole mba fole ala baraka bake the great and then the wonderful work that the media is doing for the party ndoku nyole munayo ngasedi ale ngaje ko aka struggle minta media la Karola anaka bata minta media la Karola ora nana dalo nyado jang ko manifest wala ko itandi mba fulane do baraka ndoku nyola nkaramolom so obviously I mean for abole nyama
UDP manyabo adula fe manyabo ini TV station fe barin tol fon la kana dog wo keno fon le kana dog wo ke so obviously na bo nyam wol alfindi nan ala UDP media makoy alfindi nan ala lo la UDP media le sidi comme ya fo nyame nyam kelo ko mo sembe ndu yado anin kadum kacha kono ngeni ni ka kacha minna barin sidi njay UDP waya to o fon a to fil alhamdulillah comme menje UDP la kolbe semberu luale la adu loi dun ka jube fanna fulal bankola loi lem anim patiola loi e ba fala men nako bankola constitution o anim patila constitution o nyin kara fulol be wala jube mbe process o men naten nyimu démocratie la silolet a bari komanto nu kari saba komanto nu kari saba kari nan komanto nu ngana national congress keja o congress o ngajele ko patio e alfalu men yalan ko lenyanta marala patiola affaire at the national level kawolu tombo bari ngaje ko at that congress level fana nga special committee soto e ba fala me the central committee of the party men yalan ko ni election o anyatili comme na ata kari woro wula benni election o tema nyin committee fana li tamandir bulo soto le ito la tamandir bulo minati wala mkaje ko ka presidential candidate o tombom party mol sebo nyin kalama ko presidential candidate aning party leader and the party secretary general man clear woto flagman wala na Umar na flagman konto namba tendu lamba jayla nyimbe mu fenneti party wa folem nga flagman soto le me alon ko bi atele nyanta flag o fan hand over la to the flag bearer adu ngaje ko njikita ko media nyanta o bondilal because womu kulet me alon ko ngaw programme nu ne bilungo kaje ko flagman anyanta flag hand over la to the flag bearer kaje ko ngaw fana ke tarikot bare comme hanisa en kadum kacanyin kono central committee nyin ila responsibility menti wala mu ito lollon ka menti wala ka flag bearer tombo nyin central committee du menu ba kono region wo region ila regional executive sol be menu be ko regional chairman ani regional coordinator ani youth representative sol ibebe nyi central committee kono kaje ko ibaje la ko mol men yala ka bona region odo ene mol la kan wala kana ka fo en tol be la fri nyinal a process on nyi saferol keda nga moyle mol men ye safero ke aktata fo mo nan nyi mo nanol men be safero ke the party leader and the secretary general of UDP ata fana be nyi mo nanol lel kono bare comme démocratie la tari ko la ala silol ya landi nyame amata wala bari requirement ol lel beje silol lel beje alim fana dunol le ba kun asarato akunna tola oto dunolu nite o dunolu no ani saratol men yale ka wolen nyin ka yew le fana timandi oto definitely ta qualified ale pour ka ke presidential candidate fana adu nomination sol opunta janne kaje ko moliye la finna mota wo kumata bakel bari ngai tandi Gambia di won lale ko UDP be candidate ol di la me alanko will be a winning candidate nga Gambia di won aso wolal adu ngaje la ko bi winning candidate o même woti nyim banko kan wala mun na party leader ti atla mun na secretary general ti ada fela teleketa di flag bearer of the United Democratic Party même the right honorable Ousainou ANM Daboti bi party ata ya endorse central committee la selection committee ata ka ke party la flag bearer nyin ko nyabo wata ba bilen sa road to 20 road to state house bila start bila abunda right coming bilem na campaign bulolu yeleta bilen na kujamal fana findida kaje ko membe moli e kumpoto silang wo kumpo nyim botale molbe kumpari mbake kujamal ba silang kumpo botale bari molbe nyonyini ka kane jumale flag bearer molbe mol pola molbe mobe point la ba UDP lebe o nyama UDP lebe o nyama UDP la darjo lebe o nyama so bi Gambia dingo ngaitandi mobe lale ngaitandi dunia bela ka foye ko the right honorable Ousainou ANM Dabo is officially duly elected and officially declared as the flag bearer of United Democratic Party. CDB nga UDP ni ko UDP nga pro democracy so bin safo ko bi fana democracy sila dolta UDP democracy sila dola bondi ko ta UDP party de mialo et la lead others follow yalo nyi manke nyi membe ke kanda manke kukutati United Democratic Party kon bari ni hakilo ba kan 2016
ñin sifale ketanu je mais alon ko atele nana ketanu UDP la flag bi arati même mo Adama Baroti ani mo le apply yo bari patio na da tele soute ka bondi mo sababe je men alon ko itol be safero kele abe ol kono do fana ate Abdou Dabo again ani say Abdou Dabo ani biya safero kele kodake atele mu deputy regional chairman West Coast region afana safero kele nyindo fan adun 2016 fana safero kele do be je ka fo me bujaaju ata fana safero kele 2016 itol lani Adama Barrow safero ke bari na central committee ni wala tambita ye saratol ni dalilol lande pour moome alon ko abe qualify la ita daje ko Adama Barrow la keta motu me alon ko atala be national executive fana kono o tembola moli recognition o di ala ka je ko ay ke patiola flag biara menu njela ngo kala mo oto nyimanke kukutati UDP kono mol kanaje ko kukutolam bari nyimuna patiola saratolti na patiola luale mu faul be tama kambenna kaje ko nganna luwa nga bunyale nga horoma enta faon lafta apply lale enta faon interest soto jele pour ka apply ka ke flag biarati bar muna kada na administrative secretary même mu KM la administrative secretary e ba fala me misambu nganda application form o sambaje ay to bondi ja tokeje fo do di fa tokeje ay mone I will challenge mbay challenge la to the court mba challenge la le isaje central committee na kotake nga call jube because ni ntaman song but democracy la woni ntaman song ndala application o momo e jang yudi bile nyino na application o anyanta fula jan ada nyanta sadalal bari Mr. Mubaya kela UDP da mole nyino faline anu ba 5 na la amanya na faline Mr. Mub siri nyaay ka kumala boja min kera kodol de mami understand Mr. Sanko UDP TV and media mi alongo itolen na jambarol di ni ama UDP rek ni funding kewle lo de mo flash ngola ngate mo wala de mi alongo 2016 na dum dum kele bakono panyunu sato kono 2016 ndalle keda moldi minule Adam Barrow tombong nga samba kaidan di dunia la kaidan di Gambia la tolle mo champion di atelle modi min fo alongo tolle ka tellora koma tolle ka kanda Sudan en tili Sirifo Sonko bim falanting manja kunda sato kono UDP démocratie do asilo dota koteke kela flag biara tombong pour 2021 presidential election en December 4 bi si yin kala mu tanya dila nyama mbadi ma baraka bake ela kuma kan woni nyata ya fo nyamin abawol nyama taka Gambia membe keri mbiya lonne nyoto nyobanta momo la hako moment e bolo sotla yaje démocratie mi ko démocratie amanka democracy democracy is for everybody democracy mo pour mobility UDP ila démocratie mo fenade meya lonko e kage silo meya lonko aka parti de be male bi be menke kan wala nyintu ko nata jam ma beta jam mo nani wolle da dum ko nyin kono o mona no nyunto inatna ko nyim beta ya kiskisi central committee mele ya kiskisi wala mi central committee ni ko central committee duma lem central committee wala député be nyim banko kanjang no UDP député wala muti ida be o central committee kono le central committee wala muti kiamano me alon ko mu UDP le kiamano ti regional kiamano e ida be o central committee kono le central committee wala jumaade mo de me yalon ko be UDP executive member la mudi national executive member civil la mudi ida be central committee to le ñun lekk da molti mel ya lonko wala le sida e mitonke wala sida e kisisiro ke e ko ñim mo nanol ko jumala modi me ya lonko wala qualified jumala modi me ya lonko wala tambita ñum mol betino politiko la karola loi la karola banko longo la karola banko la fo la karola londo la karola démocratie tamandi la karola yamole kende la karola mol mel be apply mo kendo lem mol mel be apply mol mel ya lonko akoy dam malako UDP kanule mol mel ya apply akoy dam malako mol mel ya lonko e Gambia kanule ani so UDP samanole bari central committee na jele ko loya Ousseynou Dabo
wala moti meya lonko bi Gambian ko ko ibe sulere wala la ni dal ko ibe da mala miro jibe la askeno mebe modota bari e ko on kanan da mala miro jibe de bar alna Gambian ko le miro jibe bang bayri nyaja yofo UDP wala Gambiati Gambia wala UDP wala say UDP kolu wala say Gambian kolu wala ko la Ousainou Dabo wala ya tinna la Ousainou Dabo ta ya tombong e ko wala be kala UDP la presidential candidate jumalam presidential candidate wala moti me ya lonko wala be tambila UDP party o nyaato kata election oto presidential candidate wala jumati wala moti me ya lonko wala bi da sila alu momar nyaay nyaat lumola ka faye ko ndele moti me ya lonko ndele be lola ay ndele be lola UDP presidential candidate wala jumati wala moti me ya lonko December karo kabil November karo wala be Gambia banko yaayla abe Gambia ko jikindila ka faye ko ndele be bata bondilal kan tonkonto ala yake bi wokela jumalati Ousainou Numukunda Baboucar Dabo mari ñun ndiamo ñing amon kolya ñun ko fahamo ñing amon kolya jumala loya Ousainou Dabo de lafta fanan no fanan fo Gambian ko le do mon ding loya Ousainou Dabo Gambia dingole mo afama mo Gambia dingolati Numukunda Dabo mo be ya lonne aman sayata jang Gambia banko kanjan oto Ousainou la Gambia dia aman nokun wo Ousainou Dabo wala mod me ya wala ko awluta ha awluta ngo afaye ide ndango ba afaye interview ada ambassador la ñiti interview la Madam, we are just distracted by somebody. Apology for that. We are apologizing for that. Okay. Madam, mba foka le jumalam Honorable Ousainou Dabo. Honorable Ousainou Dabo awluta bansan sata wala kono. Bansambe muntole bansambe CRR le. Wa Ousainou Dabo wala mod meya lonko akaranta ala kalawna na futandi fo munto Saint Augustine banyu sata kono kabla kalaw ka ayabang anan na ke mod meya lonko ada kalawla Nigeria banko kan kabla tara kalawla Nigeria banko kan ay kalawba Nigeria banko kan Nigeria ko liata ka ke mod meya lonko kalloya place dia Nigeria banko kan abon na Nigeria anata jang ay do ko ke Gambia banko kan jang loya do ko la karola kabana rajang akara loya tan Gambia banko kanya abeje adada mundo Canada banko kan Canada America banko kan ayala loya karango ke woloto kabela loya karango Canada banko kan Canada ko ebela banko la kaydo dilala akoy entaman najang banko kayto nyunola akoy entaman ga hosulati ndana karango la nana ka londo nyini katanna banko diwol nafa te yam Africa anada Africa banko kanya memu Gambia di abala loi do ko ke kan Gambia loi kono loyal melbe Gambia banko kanjang atata loyal kono loyal mel yalon ko wolmu loyal dunya loyal mel long loyal non tawul bari kabira abala loyal do ko la amanda wala akada bido mbado wolo ko mo sinon don sayenten loyal Dabo fela Honorable Ousainou Dabo fela bitakam kon nañ kawol fele ko ma kama so mbadolo annabe mbadolo bido annabe fon musolla e be diamo men de kam
Keba, nebula ko mala. Sanjuma be o fengo Bayi tanya da tarar da dole to Okay Baru nyasi Keba. Boy, apa ta domani. Okay, let's go. Binu mbadi wulu alnyabe wala la Ousseynou Numukunda Dabo fele sen ngabonang UDP la political bureau me ya lonko wala be manjay fele mbita kandeng alnyabe na flag manola abe na parili la president iweti abala motobala nyintembeng ankale ko UDP la woti nialon ko wata bayla e séparé wala tan to yalo ko wata bayla wala tan même pare ka kama bugos nalon ko UDP man sakunda o mo baybal te nyi Gambia banko kanya inshallah taala rabi anon to la nyaton ko njikta menna to la ko me yalon ko wala be na patio nyaton ko yala wala be Gambia bola wala mu la Ousseynou Numukunda Daboti wala tan na tan kenna patio nyaton ko di par bitum mbadi ngul mel yaron ko alben jibe kan ka ko ndatul mo dolon aliya khalam dula nun ko nyen lokum fula tambila la nun UDP la patio e severo ke ko mol mel yaron ko lafta pour que UDP la nyaton ko di ko se severo ke nole ayo severo ni yola ke mo nani wolle dadun de kacanyun kono mo nano me yaron ko wolle dadun de kacanyun kono sayin mo jelle ke da mo di mel yaron ko wolle kabim nano ni samana central committee to central committee na jibero ke ya joko loya Ousseynou Dabo me yaron ko wolle senyu place nyun tano out of the three people mbadengolo out of the four people odo bidon saying al salon ko e ka fanyal mel fo ko kuma kawol mel fo ka fo ko Ousseynou Dabo mole me yaron ko luaman sembo diala pour ay ke patinya ay lo jam presidential candidate diala kule me yaron ko amansoto même kuma soro do wala nyundi ko Ousseynou Dabo atle mode me yaron ko asekeno avec la UDP la flag bearer comme December on the 4th election me yaron ko wala na kala nyimba ko kanja odo madewolo al safa hamo nyama inshallah fele beslo kante bita kam pati leader la solo kono abe sey kam tumala me ya tombong ya kinyaton koti UDP la pati o kono bidon al sakalam do nyama fele la president in waiting ngale kon to la president wala nyaaje ka bula noma nyaaje ala activité ñun be buga fem mabo Gambian kolma Gambian kolbe lefri en telela wala tinna kala kobeta ka be fintine Gambian kol e pour saje ngay ko momme yalon ko man sayata already is already a president so wala tinna we treat him as a president he's already a president so wala tinna ala kokuru ne me yalon ko ba ke kan ka tande Gambia dum la pral salon dol fente je me yalon ko ba mabola UDP parti o woleti bi na menke akoyta Gambian kol be male natla tommon ka kenna presidential candidate on the 4th of December by balolem anu afon wala fo anu ko ajigite wala le anu nyaja ajigite wala bayring lon ko Gambian kol sontale proye nyaton ko ya wala na jigite ko on the 4th of December o be kala bay balolati andum antul yalo nako Gambian kol fanam jigite wala le Gambian kol fanam pareta o kamale bayring Gambian kol yajul nako kabilin safo ta mo me alon ko molbe be maboring nyimo multi mi alon ka banko kanjang ina mina moy ka foko abuta janata la si banko do kan wato ko ka foko banko le kandiring banko la kando man nyim borni nyim banko la kelo nyin aya be ki nyim banko le kanjang woto mbaflale ko ala baraka thank you very much kamana baye kontontale nejele kamana baye kontontale nejele ye palati bala do moy damma
Yes, thank you, Mbadi. La baraka bake bidon afele president in waiting afele na samana saying na dundi ala kodla kono teme saying thing kono ala kalam do nyamen don the president in waiting afele mfuta wala yati teme. Assalamu alaikum Sadabo. Assalamu alaikum Sadabo. Akita nye sewoti ngaje ko fanan etele mu camera ba yo ha na jele ko bi party leader waram bi mbafula mun kira UDP la presidential candidate yes atilma badi woti ya danda kalma kide but it was tough to kafta ni jambi al nene ma tugi al nene ma fay fonyo min mu ne na liyo ke fon fuda e mimu abe noble cause le mu nyenti kal ni manke dabo kunda kuoti ni mu Gambia kuolete kundal bele be nyindo adu nkamin fo molelemu fukare ya madundi politikodo todi ya madundi politikodo Femba Bulenu, he was one of the most successful attorneys in this country. Ala dimbaya no afasi wandi dimbaya found la sifa efana no yo nin tolemu anamana dum politiko to nyimbanko be kabo biri katon kada fo koina ibe lawyer dabo lonne yo ado drone politician no nyimbanko jang mi ya lonko molle a tombon ka ke nyaton kode politician ti mi ya lonko woketala yo nayo dumbe ke ayake bankole asano le no abulo la nyokan ko mo jama milialon ko successful ta ya fondate nyinto ndate nge bari ala profession ni sacrifice ala family la welfare sacrifice a found la on personal life found a sacrifice pour banko nyi o no wo nobility nya hanna manke president o found Gambia le political history atekele footnote tijeto sallahu abekele central part of it lady bar bidum e la hido lem doro na duwala simani njata kende ala pour ay silo min tate pour ça continuer sa bang in December badingul kumata bakele pour so ko mole carfo mendi ko senela anin sama on the 5th of December ya declare ko Usenda Bulum president oti a telephone ko lo la le suje min kumata min yatina komi ko bi yaboda la hidon mil dul fola ni bi yamar la fola si yamar la tombo bar yamar la mun be beti ala wolbe kala bani atel be kala mu yamar la sifale to Usenda Bulum min molem doron nyim banko ko be nyame mfama ya faile fasi sabari katu the first 2 years going to be very tough adu ning election o bota la kete president nga nyin ku koto min bi jeedo wala be falin yo ntol si min no lem dron ka yamar ka fay ko ni ay winter election wala te si Gambia almamo na mo kumbal be ibita e ba fala politiko bantale sila nga nyaato bayni nga do ko ke ntol si min fo no ale do ko te kenola ni min komo nyin min tinyata jeedo ni o mandada ha fo si komo le folo dadade nyaato tetano fonin komo de dade o komo de dade la bidun to ku yale bijeto ni ko be nyimmo be yalo mo hadamadion momo yalo ko mo be lafitele mo kurun momo yalo fada momo man lafile fada mo kurun mo beto te fo shaso mo dol mi yalo ko ila ko diate dol yalo ko ila ko man die niata be nyim positiono min to te ala tata ke fakere president ti jando abe munyala wole kan bidun tol si min fo no alem dron ka fa ko fukariya me dundi nyindo ni ye dundi je wala mo Gambia la koode ibe ko kuto i nyanta wala tombone karu sanyi jan nyim fankun nafa nyin wala nyi two administrations nyin be tambire ten wala tinya and including the current one but chilang nyil be dum nafulti ya wale dunatu ba yudunta jetu tumomine dron ya woleke but he has no reason pour ka woke ka to ma dundi ato so ntolbe min fula elem de wole mo foshi komo da folode ina wona ta nyaado o kola farande abota prison tumomine ay munefo akata yam foda ya jamel bari ya jamel luate ate maw sembo sodo ka luata luai jam fo ya jamel wole dum fanambe kerinde asafo no le ko ninte mfanchum fengo le muni o sunyambulu nsafo nsiyam fe bari bankola fengo ate tate dabo kunda tate woti bankola fengo le mode momo yo kasara
amo obligation nete ate fe pour ayo makato bay among right soto among authority soto bankole fengo ayo tu moli o kasara mfana mba hakilo bulan la wala wato wade ka fa ay ko ka hakilo bulan munati na dunta politiko tuma do hadamadi mantima isi nyina bar bin tolle be yama romi mil akana nyina mune dundi politiko do fukar ya me dundi de ko nyine me dundi ato de yo nimba hakilo bulan la wala wato wade barka ba Mr. Dabo te sotondi closing bi correct na closing correct ngeen ci bari muso yi suma mag moom su waxee rek ko na doy ok dégg naa gërëm ni tey am na lu am tey history tiel waaw di sant yàlla rek bu baax te ñaan ñu mottali ak jaama waaw ñu ngi ko ñaanal bu baax yàlla fi mu bugg a eega yàlla eegal ko fa ene bi mu am ci réew mi yal na ko yàlla dooleel ba lim eena réew mi mu mun koo def ñu ngi ko ñaanal bu baax kontaan nañ ñu ngi gërëm tamit parti militant si yëpp ñi nekk ci parti bi ndax su du toon ñoom lii du am ñoom ñoo taxaw ne moom rek la so ñun ñooñu ñu ngi leen di gërëm amuñ luñ leen fay ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal ñoom tam ku nekk foo bugg a eega yal na la fa yàlla eegal waaw ku nekk yal na la yàlla aar sa njaboot ñun ñëpp ñu fekkee décembre incha allah ñu def ko ci jàmm bu kenn manqué waaw yéen mi tamit ñu ngi leen di gërëm soo na ngeen su jógee ngeen jóg soo na ngeen ci parti bi yal na leen yàlla dooleel ci seen liggéey bi ngeen di def nii ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm suñu famille bi yëpp tamit ñëpp a taxaw Ousseynou moom bu jógee ñëpp ay jóg moom mooy suñ pet moom amul mag amul ndaw moom su jógee rek ñëpp ay jóg ci suñ xol yi lañ ko def waa di ko ñaanal tamit yal na yàlla dooli koo may xol yërmande waaw ku am yërmande la waaye yal na ko yàlla gën a may xol yërmande ku baax la yal na ko yàlla gën a yokk mbaaxaayam waaw ñu ngi ko ñaanal bu baax a baax waaw yal na ko yàlla jàppale ba mu eega fi mu war a eega waaw jërë ngeen jëf am na koo xam ne dama ko bàyyi kon ma andi fit ma ko sa bàyyi news activities bi rek man moom maa ngi news activities every day news activities oh yeah yeah, thank you. Yes, that's good. Thank you guys. Bademolu bitum. Na fale nyamun dorong be party leader yal tenin dembeng. Na samananne back to his house saying we preparing to go back to Manjai Biro now. I don't want to go off. Keba, this is commander. Commander is talking. Keba, Asuya. Keba, Asuya. Ilamoto for the Dunya Baby. Okay. So, get into this car. Keba, Dunya Baby Jibe, Kabambang. Kamara bako. Sida sulboko. Mado, we're going back to the Manjai Bureau. Kamara bako. All hands down. Yes, very good. All hands down. Raise flag. Party take carry. Party leader take carry. Presidential candidate take carry. Hussein Dabo Dabane be carry.
wala mu wato tijje Flako e ti ngadi Ousainou Darboe la neex naari adi ko dali Ousainou Darboe olon candidate to ti luaya sabatindile Ousainou le président ko nyim banko ka kamara ba niwo fo e kamara ba be toñero la de même ne toñendir la afonye kamara ba be toñero la ko be nganya kantal la be nganya ko ni nganya ko so de nganya la le sabe ko eta ba fo kan ko bi comme UDP Ousainou to mo nyame nyaton ko yala sa kabo bi la slam di president of the republic atelo president of the republic and ba commander in the commander in chief of the armed and security forces because he's a wise leader ade bo manage kunale na security bunda Ousainou ba manage kunale is my right di Ousainou ay kumale fo ay kumale fo adunda na bake ay kumale fo speed di mo mandar respect kandum bi kamara yes kamara ba akay men foto akumara ba because na Ousainou moy ako alla kunkolo ako man sakunda ta man sakunda me alonko be kunkol tele kamara ba nyum ko mo nyin kamara ba nyum dun to yalo lalde yalon Ousainou yalon ne mi itamuna sila ko do ka da sate ko do le kan Ousainou yalon ne muna mu kunundi wol tole ne muna mu bi Ousainou karandala yalon ne muna ka fitnol na di bankolu kan Ousainou ya hakilo di nyile bedo wodo pour ka gambe ke kilindi ka gambe so nyo kan ka gambe ke badin kilindi Ousainou Darboe ya no wodo momi ye wor no min sin da handi nyim bela nyi nyo ko nande ya nyi tarde wo nin ko dimbali ya nin karambali ya nin ino dapansi tian min ben tardendi la abukale bi ni dara KMC wala dara nañi meol ni chamanol wutumo mol malon no chamanol la fanson mu ñinet mol malon no meol la fanson mu ñinet ima yesa ni meyo do nada ni ko be kele bable yani de talib kay ñin kele barawtuma mol mo wol lonnu sa ko ndo ko Ousainou diamo ñu fana ay ikam fana ko mada ba ako era ka sulu mul mela do ko long era ka sulu man tare fambu ako ni yudi masa ko nana era ka sulu tare fambu kamana ba era ka sulu pour tare fambu ay banko diwul na famina la ni era kan sulu ya fan soto e president ne ka da development ko bo dumale development bu kata sando neji stroke man saka bundalu soto comme fuka da era kan sulu central government be ba local government adunya mo central government a wuluda mu ne bala local government ne central government wulu wodo sa ñille be molu bala ñille ni molu signo mu local government net ya moy signo man sakunda wolo local government so local government mol mulbe katari mola muni alon ko mol ko muni dasa ila goldo ila kabilo ila sidlalto wolo mu area council ni de mo fula fadi ande wodo ite baji la ko ite kulo ne banko kan ba namu ko akon mi da mol kan ko daga ba fule ko e ka fani e ka kuma ken sama mil fo mol ye membe ko ka fo ko ka no credit for kamara ba em no sabe mem folo to yalo ay mem bo wolon toñati ako jutene man tam mi na men ka fani ya fo mi yalo ka kuma mem fo a fon yalo ko toñati gi bara bawta ka fo akete nene ngala ako jutene aka fo te me a jutude tel la wala na ay kumuta a dandi wonya na flako fele kamara ba bar nañu I think Mr. Darboe kata ba analyse na bi moli pro alia moy flako fele ñu ne UDP la flako de UDP ñu ne londi flako fele flagmana baraka flako fele UDP la flako fele madamulu Ousainou Darboe ko la gambe ya teleje mo nyimma mo kenne wala nanga tombo nga tombo ning kamara ba sobe ya kamara ba Karva Karva wato si hey ani de nappa na la plafond wato si la hey Jali Jali mo jema bon mira ka ni lo ka fa ko rek la dina jam fa mo ñew jam fa ki the love of the party, the struggle of the party, what is so strong, you talk about everything. Sirbo is Yo, assalamu alaikum. Badi Hamza Murtala Kore, Kamara ba official pour kana ngana party leader na presidential candidate
nga danda la suwo kono le nga bendu mun jang bari nga danda fo la suwo kono sana dana continuer kana jang ko den koleya ete ya long Useni ya tanyum banko kanne oto bini nga Useni Tombo pray kentella 2021 ele presidential candidate aya disafle oto Useni Dabo ndebe men fola banko dingoliye ninga na banko sika ngadi Usenna nte nimisala Gambia ten nimisala UDP dingol ten nimisala woto Gambian ko lentebe men dan lal bulo kono 2021 ali ngan na candidate o memo Ousainou Darboe te ngan na carte sika ngadiala aya disaf le pray ke nyim banko president wote Ousainou ye kole ya menta Ousainou foire yata nyim politiko lo kono men kata UDP ti woto ntema wo kuje men sawo bayndino men tatinna Ousainou Masaya fa Allah subhanahu wa ta'ala de bari jikita ko ala fongo ko kamara bay batata ko kuruninto akola be ka ke kayro woto jikita ko Ousainou Darboe nyim banko kam prake mansati inshallah ni Allah subhanahu wa ta'ala sonta aba soto lale afa Darboe ningo mam bay ala nata nawo kendi nga jele ngo dol tal kendi le bari nata na bo Gambian ko don tafula UDP ko ite amre ko ni Ousainou ke president ti nyim banko kan ngole memmira wala ngole mi yilla wala be jela ban fone be kamara ba moli ye memmira Ousainou aniya jiko men soto Ousainou kamara baba wala be soto la parce que wala non koy kumo kono mo batata ko mento kamara ba te cha hanna wala Ousainou nga jiko men sotato njikita fonko ni nga sinni asa kuli kenya men yalan kon to lamira ya fango nana man tawo kam fang parce que ntamen kadiamu ten tebinta Darboe die hard of UDP 96 meniata faka tukubila kamera ba wolta murla koma kamera ba nga moment tombong me yalon ko nga samana yemen na kumo fonye because ndabuka la fi kanda jarinda la kuola kamera ba mambata aman tora alala ya ke nga samana wo time o batabe kering jakalobe kering bare ni ala ko kunni te ko lata kun kamera kumala ka feten dorong oton tol ni president Adama Barrow nyim banko kan kamera ba mba kala ma tu poto do to nyamote falin na je wudumo mol ka pole akeba ya tale warang fomba tele la sa kumo ko ta banda sa ibe pareri yemuni politique parendi kote kamera ba ila nyun correction o ya samana ayen seo ayen kontan kamera ba ka fa ko Ousainou keba ya tale kamera ba nta ko lokal ngo kumo ngalandi jana kamera ba Gambia jang nka moy ka fa ko al youth mano samanan yalla mbe mengila wi ben sunna minute kilindro national president frina bitaka ngana ne continue ndi nga jos mañi kala ko man dinne la dro national president na aji yamun daw yabo gouverneur sorry okay yo congratulations adumbe fanan tendulambe jayla e kata ko menke musia nyaaw nyanding bari patio nyi momundi mbañi ni nabiya be letero safi itele pour ici la lettre mu dabi ka dante adu yake anyamale ifrendi bita kayra ni tana fefe ni manke adu dara men tombo wala take Ousainou Darboe bi ide fanan bi wo makamo ninto way mune yitandi la politiko ni ko waram patio fan nyinde ni nga fo kontano fambe pisala tera balen fana kayro katu nyimban ko be nyamin abe nyamin ha ñin tombondiro wala ba seniyandi lele wala be do ko kala wala be maral kendo kala fana mol be ye kontaan to lafta wala tinna bi nga ke anyama nga fo anyama adum batala anyama be fondin kele diamundila isi woli yelo ntol man sida ika fala ko atol keba nga Adama Barrow tenten nga samba ama keku afele aka fandi ya jame kotenke kataya ya jame dani pour aussi bulano ma pour atesi wo man ka disgrace ba ay disgrace le din tol bela katu mol kan tol ko karabela ka fo ko atol le nyin tombong ali adi molla ay fan disgrace funding kel allo an simfulo ntol bal ko ma de ko tata nyami ben tol ngalong sañi wala nan tol te sila ni sita atol be mistake la albe mistake la bari nin tol kal no ma ka fo ko ali singolo jang ntol ni nga wutu ali akeje
ni nga wutu aliaka je fo na banta saje nsi sina kal advice doron man la fi palaso man la fi ta fen ya maro doron anin bunya ni respect katu ni masakunda mi mu adama la masakunda amante ya mu do respect wotu mo nin kata ni ko alika programme sotota nin tata ikan tol bulandi wo fenko la fenko wo moto jango atondi isi dini funding ke merengol isi wolta ke bulan Nissan patrol mi yalon ko wol man bataje lafita adama baro e wolon ko ka wole ken tole ibe tala bo state house munda to ite dunna ibe mol ko lete sonna adum the same thing wole moy ala mol ka repeat yalo mol ye letero sape ya kitele ada ne furale ko momonde application ke UDP e coup d'état le ke san kabri ite dum munat ne coup d'état letero lu muda coup d'état fata bini abata la iman letero wotu mo na boss de bije mi mu demo by force ndele mo ala deputy wotu mo ndele nga wode letter receive atere adu nga ke anyama di same procedure nga woleta UDP democracy be woleta mandila wala tina mo be nyaabe borin UDP la nte wrong thing kela stage by stage kata wala adu nyi fana nga ke stage by stage inshallah marsandiso nyanda jarelale woto biale marsandiso min di ite amira be jarelale ba abe jari la fa tambita wo jartale wo ni amoy abe jarle ima fure ya tombo ndami ya fure de murebe tuya okay barka bake aje mundaw yabo gey ambe temlambe jayla mbal ni mbalam bi wala faltima su fura kun kayra aye wato sida fandi jolla Kanaba annam jani bita mbe mero nyen kala kuma kelina mero foto ko bata ba nte buka bata mol ka wala fa hani san ni mbe programme du sotole ni tata ibentera laji wallahi be mona batala la fita minna ma woke folo saka dini ngomi yalo ko ay mol sang ay ntol hamodin tol la fa hamo ay wala di ntol la ntol fa namba folo ko ntol la fita minna mba jela ko nga wole soto wala tin ntol tesila ay mol kam fandile adama ka abama motel jima adama ka abama motel akata na bama entele ma ha abama lem tati bari ayen jamfa ayen or kato ate hani badin killing ma no ma politiko la ibe ko ata soto la le ntole be lala ntole be ulula ntole be mori yala ntole be nati kola bari bile madi ata mol be nata bile ay badin ngo soto yen tol kik koma bari ala be tiata ngata do non oto abaraka bake mero abaraka bake made wala bidum ale mem moy wala mu na min kan interview te wala ñadon ko de ambassadeur te ni ana bara fota essence la tele ka dara essence o ñin je thanks lady ana minute let them sort it down ya soron ka popila bi party leader tombonda kunu are bi ale presidential candidate wala tombonda pour ka nyim banko samba al mo funding ke wala dal tamada al ya jele pour ka nyatu ko tombo banko kan e ay quality ning lanol ning jikol muna natel funding ko lan mafoko no we have to be there al chance di Ousainou why kamaraba pabi a deserve aya katakuo ke aya sacrifice ke aya londo soto aya nyaton ko ya fa aya alfa ya tiya itannen na banko kan ntol fonnin kewlu na merolu aja ya mun daw nyolu anti yam nyolu pabi nyolu kon dande la ko la bak yaje su alfantan ko la yala bijede so ntol UDP ku kilimbe ma alfal sotol anu alfal be silo itanni kannande silo itanni nay bayi tanni kanna wala na nena man koronto inene tamoyle ko njomol tajana wara kutu jana biko nin alfa be nyaade la so kono dron e ay sutura fula nyango ay la fa la hakilo la saba nyango ay ala fa londola wo mu kulete mi ala kuma ya tabake andum na ko fa sa nyum fondin ke dol fa se nyaabo doro ibaka pare la ga fa bar fa se nyaabo bayri ndele alfal soto menna alfal noma man hawja ibe kuoli tandi kana nim boyta dami e comme iko nyema nyinke ku nyanda kala ne nyanda kala yallo yo soto dawde nyanda ala tandi Gambia la famille fola Gambia nole this year walam 26 years
kabirin lawyer dabo e palaso nyino data struggle data kuti je ma dunde min kono kata prison kata fengo bela anda bake kan kuglena because he believe in Gambia and donc mol mi ba ko ma they believed in him wo mol la jiko wo mol la sacrifice wole atina ko he will never leave them alone. He's going to do his utmost to make sure that he brings them the prosperity that they've always been yearning for in this country. Jannaka retire from politics. And that is a sacrifice worth fighting for. Well, and until funding Kelo are all behind him, and we are all behind this party because Ngalonde Mole sacrifice minta for that belief and that hope, not for themselves, but for the many, for the masses that are scattered around the country, all sharing the one hope, that hope of a better Gambia, where opportunity is not given to only the educated or the fortunate or the urbanites, but that opportunity should be there for all of us, no matter where we are. Because if you give opportunity to only the privileged, then you condemn the underprivileged from having any access to opportunity. But if you create opportunity for all, then everybody has hope and everybody has access to it. And that is what this party has been all about from day one. And that's why we have been in it and embraced it and believed in it and standing up for it every day. So, Nakebalu, you know, some of the other parties, their leaders are our peerage. On all levels, education or anything. We can stand on any platform and we can challenge them on any platform, and if we do not do better, I don't think they can do better than us. So, but why do you think we are behind our elders? Because our elders have far more experience and they have more zeal in them today than any of those youths that you see out there. But every time they keep telling us, you need a youth, you need a youth. We had a youth in Adam Barrow. What happened? It's a failure. And the only reason why he had that opportunity is because our elders were locked up. Now our elders are here. Youth have failed us. Too many youth, in fact, 2 youths have failed us. They still said we need a youth. When are we going to give opportunity to an elder to regularize things, standardize things, so that a youth man can then come and be able to follow the footsteps? But the path has to be paved. Otherwise, we're still going to be in this, God knows where we are at the moment. Because we're not moving, there's no direction. The country, everything is stagnating. No progression, no vision. Simply because they have no clue, they are clueless. Those who have clue are the people that they're taking as their enemies. And that's why the country is suffering. Akay ko mbal bay kan na embassy do anu yang ifana mum multi me alon ko kabibe no Angleterre banko kan ale demonstration jamala ke UK sinya jël yarlu fana bay UK si malamba account no la fa sinya jama e bike lam e bikala fi ning e bikan entertain fa bi wo molu because it can't hold to call that the current system are so clueless and so desperate, in fact very desperate, to a point that the very people they were aiding and abetting the persecution of Gambians. Gambia prosper. Those who were in charge of this country for 22 years, to a point that the whole country, the whole world regarded Gambia as a pariah. That this country lacks democracy, rule of law, and respect for human rights. Those are the people now. They had no hope in anybody else, no future except the past. How can a country believe that it is its past represents its future? That is what Gambians need to understand. 22 years now they want to go back to Jammeh. That tells you the sheer desperation of the system that we have at the moment. That they have no hope in the future, that they've seen the past. What happened in the past, they think that if we can bring that back, then we have a future. God forbids it. We in the UDP, we know the future is bright. And we know in Lawyer Dabo and in the elders that we have in the executive, we can indeed be able to effect that change
that all have been yearning for this country into the 21st century. Thank you. Let's suck it and milk it. Let's go. Huh? Wait. Someone you're gonna? Yes, it was live, man. And many people are following, man. Really? No, because my life in Kankaneta, you have to go. Go for them to go there. Mix them. Yo, abarka bake. Sorry for that. But comme you know, Telem National Party President, après ça, comme master no, pendant que pour une site continue no drongana, you know, na kachata ka kontan. Comme nous avons fait un dronko, et pendant que l'on y a mis tala, you know, pour kaje ko ni usenda bo ni chocho mbebe kering, abe bang on the 5th of December drong, State House jamoy bando ko ke kambe be sonyo. Kamaraba abaraka bake. Se wota kontante lo nyini karola bake. Ni lota dame wala bunyinti ko mol ka folo ko alinga dindi mo samadan ke bayesi kamara ba korra kono ning alfatiji jeji bede o korra bukatano fondin ke bi mo men keto fondin ke de foyela moy ke balle la folo de isaje kullo membe ke bal bulo kono ani yamar kendo membe ke mar bulo kono fana satu bulo kono fana la legacy e mendo ku satu bulo kono tol nga continue kamara ba nyin ko kan ni ku ya bake ni nga moy gambe dingol mo jama ka foko sedu ke ba yatale ali nga di fondin ke la kamara ba ye banko ko tongol beji be kamara ba meni mi president ko se woto o lesango siata loya Ousainou Dabote folo mbe sample tala America banko ka Biden mello taje science wala sango siata Ousainou ti yo bari Gambia ngano ko mo kendol min yalon ko be ngani yo soto nyim banko e pour nyaatota wol be ngani ya pour Ousainou yalo mol men corrupta wala ka foko jama li nga fondin ken samana image biring 2016 ko lebe keru wato menna wo time o yalo usente abe marangole to so ngamune samana ko nga fondin ken samana kamara bali nga jibe bimbe men kono de betti nyaro do ron kono mantara nyaato tato de Gambia man nyaato ta soto ferem because follow keba ni yabule nyaato do lafta menne kawle soto woto bi Ousainou na tombo pour ay kenyum banko la candidate to pour 2021 kamara ba asewo warata bake andi jikita ko jiko men nga sotato aba ma fala nyene kamara ba president Adama Barrow amambata fone ba advertising la adumi mu ta to fo kamara ba ta lo ani ne jamba fula no kamara ba la une plateforme ko ma da bagale be nyin to fo la jang iba advertise kan ne adaji ko bodrom be kan I know but I had kana chance diala fanta chance dilala ntama fon sa tofo parce que niaje ba tofo la bi Gambia be bata men kono be toro men kono on tolbe ngalo na ma fo moko so to Adama ay nyi masaya men soto te wallahi ko lela tinna nga tamini wala tinna ya soto de bar wallahi billahi tallahi Adama ma disa fra nyi place soto imaja be tulunala abe feyala ama kotolo amam bata man tora amam tango ferendi soto nyi patio kono ya understand memu batata wala tinna masaya men UDP ya cika ya diala nimbanko molo abe tulunala kamaraba Ousainou na bata ni ajen ka fa Ousainou bata ta nyim banko kan fa fuwar ya ta nyim banko kan nyim politiko la yatina Ousainou la ala nafulo be kasarata kamara ba momo bata ta ko kuto billahi wallahi talla nyanta jolal Ousainou na nyi nyaajulo la ban kungola ndol Gambia dingol o talinga Ousainou na nyi nyaajulo jo 2021 ndebe men dan la Gambia no bulu dorong Ousainou mu molete me ya lonko abatata nyim banko ye bake atorata nyim banko ye bake aya ni yola nyim banko ye bake oto Ousainou ya ni yola dame fo 2016 nyim banko kanata because Ousainou tate la bunjangol to kamara ba ni wo manke no nyim banko te bola de no manke no la no manke no nyim banko te bola membe kunto jabe kolere hani biya nindo ko ni kolbe la kala ngoto oto mo me ya kata alinga tentu nga jayi ndede mbej men dan la Gambia no bulo ko Ousainou ya disafle pour que nyim banko president wote nga carte nyini
mole carte o ñini mol ye carte ñini day hat yal dan wala Gambia banko kam bidin jam fo diaspora because ngam la diaspora fana ko be carte faylal oto men kuma ya tan kana be ka diamu ken sangoti ntide men kuma ya tan fe wala mu carte kesoti ali nga carte ñini ñanta ñini la ñamin ali nga carte ñini nga ken na kunkuto senoti sana kamara ba ñina be kala kunkuto senoti carte fay carte ñino mba na kunko fila anda be falin na tiyo be mola mba katila mba wafila da di mala be kala Ousainou Darboe 2021 abarka bage kamara ba kana kuntu akuntula kamara ba bi ni agente be sewo bunne because diamo siata meme fola donc on karna la moli yale kola ko ninga Ousainou kam batule ko ngana candidate to tombo meme fola ye ko ngana candidate to tombo ne de naata ma bay tol ma bay de ngana candidate to tombo ne men kata loya Ousainou Darboe kamara ba rumo so men ko kuma duma aya foy ko fonyo kuto da kono fo fonya kensa fono kensa fonya kensa ngole ba kuto da kono adama baro yalla ko Ousainou masaya wota bay la nyum banko kan adama la durumol men be ci pecca peccal anala kaciol men be pecca peccal yalla wol dal be libatole to imantara arama fonks moy so banko no imantara banko ye imantara adama ye wala be fansun kunkilin na falla wala tinne be kuma la ko fina jalolu bar daya ni moko daya askeno la njurol dol ci tar UDP bayti la flo fala kadi dem UDP daya let hika même fodan ñaadi lo kamara ba la njurta UDP kamara ba nyim banko ka yuk bata men keta nyim banko ka men yekole yata e batata UDP le fata ko UDP le soronta janko UDP le kole yani ko beta oto bi ni membe UDP bulo ko na nyanta sotolale kamara ba sondomo le be dale be balanna baro sondomo ko no men bije wol yalla ko UDP be kala masati nyim banko anu masaya ben tolle bulo ko no right now ni yaji ben nako be nyabo ko wol tole oto be men dalla UDP ko bulo ko no ngamunya nga sabari hada madi imunyate sabarta ani niaje molbe wo la altola nyabo la bal bulo kono même bal bulo kono nyabo fennem nyabo nda wala nan kanneng wala na mol ko kumo dol fomma wala tinne kanneng ka kumo be fomma bar men dan na UDP dingol bulo kono dron nga munya nga sabari nga alata ala ko ni munya to dron ko kuto dron yata batu yela moyala ikamen ni ala bo kele anu njikita ko kamara ba billahi UDP la bata nga menta biri 96 kana to gitayen ata kala nya ken sangote an bele nga dai hat moy e ngamra mba kulo sa tel la sainteng wato tige ko ten kabri somanda mba kan be borim na bar bidum alhamdulillah mol mulia mutam fe especially en ko wodandi ko nati jang ko ten anati jang dina jang wodandi ko dina jang ñaawur comme yalla ite comme close la bari yaji mar mbala nga ñaakul freso okay ça fine yeñin den di ko okay den di ko sodoran kamara ba ni yaji comme baadi UDP ko dan la pour nga carte ñini ali nga carte ñini carte la kuma yata anu njikita ko UDP di ngo bebe xamo sotorine pour nga carte ñini carte sa adama baro bondin tole ñindulato nga sindi carte la mba bondi la carte la kamara ba sa fanya ko tolem doro na tel UDP ko kabri ya jamal wadu dal dabula coup d'état pour assurer ali mena nal bu ko ke non tol ten dadu na coup d'état bu ka banko samba nyaato way kamara ba ndol man taro ko to démocratie mbe bulari wa kon tol nga gambia le je kamara ba ntoli nga gambia banko le je andu lafta gambia e futa dame fasa futa woto ali nga na banko sika ngadi loya Ousainou Darboe nyinke ba batatal kamara ba nyinke ba toratal kamara ba ki ba be so ko no bi sayta ni no la jambang keba nyi abe suo kono le iko keba juma keba men kata loya Ousainou lumu alejang suo kono abe suo kono fati jam fana anata janne nga tombon dir nyala me yalan ko hasayata nyi ma Ousainou je Ousainou je le ama Ousainou je Ousainou fele yo mi nyina Ousainou Darboe so ikol banko mol si juma je Ousainou Darboe je apatata nyim banko e na koleyata nyim banko e ay kuwa beta nyim banko e wota ya disafle pray ke nyim banko president woti Ousainou jaratale pour ka ke banko president la hayla jaratale pour ka nyim banko president woti aya disafle ay kuwa bele disaf nyim banko kan woto o mo sifal men ka fa Ousainou masa yala nyima kamara ba be
nyin ka fo ni ala diamu tala ani bari yalo tenga mira mu konnanti alde kabrin Ousainou Tombonda akeda ministre di ni dingo keda ministre kabrin dingo mansayar ana rake vice president ni dingo keda vice president kabrin dingo mansayar c'est de lefta mansayar sifa ñaari le hasidiya araba hasidiya mansaya akumo wala be bulo kono bari ala Ousainou ke mansati le fako pare bawo mansa mentata fa sutiyata akeda vice president wati nyim banko kan yale ko Ousainou la ila siyo buka mansaya nyim banko kan ndamanso wala because ndamaji ko ko na kilinti je men ya ke mansati nyan sa man fa Abidjan Abidjan andabe kala mansati nyim banko kan because adama baro na la MPP kol ani wo pol mo be ka ko mo fo mo man tay ning ala diama ta kisamante ya ka jutunda ya ka bodame kisamante ya ka soto wala to ha kamaraba Ousainou be mansaya la nyim banko kan inshallah ni Allah subhanahu wa ta'ala sonta ali amoy be nga moy ñol ko nga fu ñamendro ñi mempelenti tay nga ñi jombo 2019 ne on the 17 nga mir ni man ñina on the 25th on the 25th no it was on the 24th that was Jumalungo bari nga kenun tolomol tinu molia kabirin ke pour ko jumale abe jerle jumale ñimna ka Ousainou Darboe ya dung ya be jerle jelle la so mol na dana ko dol fo meñina jola wulo kun kilun kono men na dana jori jama ke wolom Bakary Jammeh Norway ate Willy Tang so kabrate Willy Tang ofa mo man na tamya dole akel Willy Say Willy Kolondo Willy Saba Willy Lulu dole ol bekele bara teleta anin closing time o sida so wala tinanga samanu Ousainou on the 25th of that January kabringo samba kolalum ndara mitino la Brikama also modron e camaraba muta jana so camaraba e projet ko ñil landile so projet ko ñini nara kodeng ñing completo ñing Ousainou roto presidency wala ñi atom woltinu so abigele $3,000 is complete ñimma pa wala ñinti adun wolum ajele ko Ousainou a folole adun parate ba dunna $10,000 ça a été UDP ko Ousainou den ko mendu ilafta ina muli a complete a felenti 7676462 7676462 see okay abaraka bake foñar so français moy ko ñine mo ko de meme keri kamaraba ñinte lola ate lola billahi ñinte lola al moda dade al canada ñinna de namandra jampandi la na ke kuti al yaka kuti mi yalan ko ate continuola on countable things ala ke wote mi yalan ko sadia sa mo be sa sotono ñinte lola mo le jartala a folo le ade atelo number 1 ma ñu wawe kala tout na number 2 ite be ñu sotola janni ba ko la jam fa number 2 abaraka bake nga mina sanka ñandale nga close time wa do tije ko camaraba officiel time o tije mbenna timo konton nambe tent lambe jala be efo ne la programme o soron am tayat na soron no idele ayele ne la programme o soron am tayat yes na close janin dunia be ba fala ka fala ba fala yo sai pana ila it's just a close nothing anymore yes. Assalamu alaikum badingo candidate be wafi kanal candidate o sang kamara babe candidate wafo la lasa assalamu alaikum badingolu ngal konton ke doron ko ngafanu nyame e fo jana malem kamara ba official biatale tinyantale manjay biroto anala CEO kamara ba adama sana kimbaye timo ngal be konton kali aje nu nyame doron ñine ketanu manjay biroto bi kabirin somanda fo wularo la sambe closing page ñina to say lamoy la ninjibe la dum bafulali ko ala baraka bake mbal tentula mbal deyila mbafulali ko alnim baral kan lamoy ku ñame wato wati dorong alkabula kamara ba official noma mbal tentula wala mbal deyila momo yalon ko ke bulo dum kamara ba official ko to dorom bafulali ko ala baraka bake woto dabe na ninjibe la mbafulala baraka bake fo wati do inshallah la baraka